Street food na nasa stick. Calamares! Takoyaki! Siomay! Hotdog! Afternoon prime! Hello, everyone! Yes, sir. I'm Prince Carlos. I'm Alan Lansay. I am Bryce Eusebio. Siya Lucas po mga puso. Hi Michael! Hi guys! Yeah. And we're gonna play Brainy Challenge. here on ATM. Here on ATM. Japanese food. 3, 2, 1! Pitik! Ha? Sushi, maki. Isa lang. Ito lang. Masyadong ano eh. Basta ano. Sashimi. Ano? Teriyaki. Donburi! Gyoza. Wow! Surprise pitik! Wala. Oh, Presidente ng Pilipinas. Emilio Aguinaldo. Manuel L. Quezon. 3, 2, 1! Wala. Teka! Pinipressure kasi. Siyempre di makapag-isa. 2, 1! Wala. Basta ito makapagal! Hinayakin mo, ang dami. Represent Tabo. Bansa sa Asia na may 2 syllable. Ha? China. 3, Taiwan. 2, Japan. Thailand. Laos. Galing. Nakasagot tayo. Good job. Butas na may buto. Buto. Pakwan. Grapes. Pakwan. Strawberry. No! Sabi ni Prince. MRT station. Magallanes. Santolan. Wala. Kubaw meron. Kubaw. Sabaw. Wala! Pitigin sa itlog. Tapos. Again. Tatlo. Ayaw ko makikita sa Pilipinas. Aso. Philippine Filipino. Isda. Ayaw nakita sa Pilipinas. Apo. Sabi ko na. Next. Next. Street food na nasa stick. Calamares. Takoyaki. Siomay. Hotdog. Afternoon prime. Wish ko lang. Okay, ayan. Ating kapatid. Mga pinalabas na? Pwede. Prinsesa ng City Jail. Hapon. Maka. Prinsesa ng City Jail. Shiny haircuts. Screws versus screws. Prima Donnas. Grabe ko yan ang puso. Follow niyo po kami sa aming social media accounts. Yes, maraming salamat. Bryce Eusebio sa lahat. Maraming salamat sa mga nanood. Pwede ito laruin sa Christmas party nyo. So yes! Hey guys. Social media. Ayan! Bye, guys. Ayan Lansay. Everywhere. Prince Carlos. San Lucas __. Yes, follow me wherever I go. Extra lang ako. Yes!